12 মার্চ 2025 বুধবার আনন্দ সিনেমার একটা বিখ্যাত গান, মানুষের বাস্তব জীবনের গান, হাসি কান্নার গান। ভবনচরণ ভট্টাচার্য নিবেদন, হেডফোন করে শুনুন সলিল দাস সুরে। অপূর্ব গান। বেশ কিছুদিন আপনাদের থেকে একটু দূরে সরেছিলাম কোনো কারণে। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी रुलाए। মানুষের জীবনটাই কখনো হাসি, কখনো কান্না, কখনো দুঃখ, কখনো বেদনা। বাস্তব জীবনের গান, সলিলার অনবদ্য সুর। হেডফোন করে শুনি রাজেশ খান্না তার জন্য অভিনীত আনন্দ সিনেমা। कभी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। आए कभी देखो मन नहीं जागे, पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों के आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी रुलाए। जिन्होंने सजाए हमें सुख दुख संग संग झेले। आए जिन्होंने सजाए हमें सुख दुख संग संग झेले। वही सुनकर खामोशी चल जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय,